Cause it's been raining in Marina, hindi ka ba nilalamig? Woo! Group ride. Oh, thanks God for this day. Oh, Check. hot ride. Woo! Tagal. Ayan, shoutout dun sa mga grupo namin. Yan. Tol June at saka Ano, masarap ang tulog niyo? oh, Sir Ogie, si Paring Dick, si Paring Royal. Okay. Umuulan. Mga tol, basang-basa kami. Naulan mga tol. Mag-ride. Dalawa. Woo! Rap. Yes. Thanks God. For this wonderful day. Oh. Hi. Ayos. Halfway East Coast. Yan. Paglampas namin ng tulay na yan, Tanamera na. Ayos. Thank you Lord. Gandang pawis na. Hoy, tataas. Hi. DMCR mga tol, long time no see. Woo! Changi Village, Changi Beach. Uy, pahinga muna kami rito. 5 minutes tas kain kasi nagbobonk na ako. Nawalan ako ng lakas dun sa TMCR. Stig. Thank you Lord. Maulan-ulan pa. Ay. Basang-basa na. Yan, nakain na kami dito sa Changi Village. Ayan, no? Ganda niyan. Oh. Yes, thank you Lord. Ayan. Sarap. Rowers Bay mga tol, Yishun Avenue 1. Ayan. So from here hanggang bahay namin sa 888 is 10 kilometers. Lastag. Buong ride ulan. Thanks God. Ayun o. Ayun o. Say hi. Ayan. Thank you.